T'as compris, c'est bien ce que Gawendileo makatiano harma eshenia hayo front commun des forces vives comoriennes rimambia ni kayangarjao leo rijeri hadisi da sinangi uhusu ye accord ya sinyewa uhusu ye accord ya sinyewa Fomboni le 17 février 2001 garjo hena notsaha o watukufu ikao wahundu ye shwabaha shakubali wajibu ye malaliko ya hatuanu na ancien ministre Mohamed Shahir Said Ben Masoud nani mwana si monsieur le gouverneur Arshadi Mohamadi abongwe makatianu ngarendo na usana atari wa Parise hauka ngwaona wana susi tekniki watiti abongwe nambakisha harmaze mimbar risali Parisa imonyasi je crois tout ministre Shahel ngardona tsaha e mwananyasi monsieur le gouverneur sans doute ngenamna problème wa susi ranguda iho mweli sha ngarlaw zawo rishinde rim Parise abongwe namritukulie voilà garelo na ulini zamna wakati mtiti riwone kangu shida ya njie makatinda nu ayo monsieur le gouverneur Mohamed Arshadi rikada sina yeti haleban wa imanga mjwao ze problem za connection zilio iho masiwani abongwe narkewa stahamili fumbabi narkewa stahamili fumbabi monsieur le ministre salam alaikum wa alaikum salam. Marhaba menji ukubalie malaliko ya hatu ya leo ngojo kati alibandi kada sinye mwana yasi monsieur le gouverneur Arshadi harimai technique wa imma choiha hengena uroha mbabi sababu ya problem ya connection garjo urengamna wakati mtitimbali la uzeri shinderi andise mpango la sina iko monsieur le ministre. Naam. Voilà, walanyasi watukufu ngari ndona ulindi zambabi rimone eka monsieur le gouverneur Arshadi Mohamed ujoshida ya njie emakatianu harima ze studio rikada sina ye kabla ya ujo lance mpango tout de suite wa imma honana na problème za connexion rijuao kazo kazilawa harima iho masiwani abongoye gari gasina toma yoka yangu to rejeti hali yao donc abongoye na mstahimilie kwezi garjo ndana msaha ya mwananya si gouverneur tiari abongujo liwaswili insha Allah ili riandise mpango kirasmi dasi naye abongoye gari wanao tentative ya connection ndio ifanyishihe baina ya hatu dasina iho mali gari ndona stahimilie mbavi mwananya si gouverneur yanjie kabla ya ujuandisa mpango kirasmi abongoye ngashukreo handani yataho handani ze samaha ne liraika ikabidi kiraisa monsieur le gouverneur hahisa hari wasuli banu watukufu karchure nga wakati mwinji kabisa hamani namna ramambiani mpango hatu leo ni special ikao hunu Faransa ni ngasina dera ngasina sahanda ya puza garendao emakatianu unjia harima mpango hatu kwezi watukufu wa Komoro hamani namna mjuao yeti hatu nga yashio krizi ikao yo padwa mwana harmaze krizi zana na Komoro makatianu ngasina ezi ikao ngaruma oha igozi shamvu ezio ivotewa 2016 jusqu'en 2021 wa imanga mjwa wezi timbizi fanywa ili azali ya jimiliki ezi hadahad huno siku leo ripara makizimbeni wa siasa mauna vanu ancien ministre Mohamed Shahir Ben Said Masoud nani mwana yasi ancien gouverneur Mohamed Arshadi iho Mali wanu watukufu wanu wajuja waleleze mwengoni mwema ala jowa usisabanu wajuja waonese ya mahashiri ya he accord pour la réconciliation au Comores ya singa wale 17 février iho Fomboni mweli wanu haina mru hagujuo eroli ya kaya niyo emakati yao wajuja wanu warumishie zanongwe kao dozabira kabla ya ujaharmai akorinu nane zanongwe kao zijiri baada ya akorinu nanu bahanu yati hatu ya faliki Beshwa emananyasi gouverneur hendena uroha mbavititi wa ima garjo hadisa ema hadisi ya hatu kwezi hata mananyasi gouverneur ya Joja monsieur le ministre sikata haulawliye wa Komori uonese ahadani ya hawanziro ya mswiba iremao ya hatu ya makatianu nando uhusu ya coronavirus eu johanza behindini uhusu ya coronavirus monsieur le gouverneur usari wasuli rikata haulawliye wa kizimbeli wa hatu surtout uonese ya hawa
ya he coronavirus ya namna iliyo hiyo Mali. Monsieur le gouverneur gawana mrongo. Marhaba, bismillahirrahmanirrahim. Ngirimshukuria Mwenyezi Mungu ka yawanjiru ya coronavirus kule makatiano rongo vano izilaptalika uzikazijaya zitongeza nyapati nyengi za jiri na wadi wo zisa zivungu hai wandu waka mnuwa zilaptali wabu wabasa nongo utulivu mbabe arwa katunu rongo vano mtu moja rilio na taarifa uka ngilaptali raka atolwa na wai ra tutolo mbosa arwa zikati za kabli zino hunu mjini wandu wa engezazi mezuri bariere ngwa zurum yao ili wandu wa tifadu na wadi uno bei hawaka isi haujiro marhaba na ujiro waka arwa Mali marhaba shukran monsieur le ministre kalima halima hawanzino ya uno iremawe komor ya wadi iremawe komor. Assalamu alaikum watu warangalia na hurubulshia harma emission yeni yani de halo wadeunu udarauliwa na serikali ndangu majana wandisa udarauliwa Mwenyezi Mungu dafanya zahe ashinda arenga wakati abana renge hafadhi na wengi wa watu ujoregia maravili delo virongolo variante ya shi Afrique du Sud au iregia hauziro yandisa muwadi yandisa ubungu wa muwadi ende harma ziswa za ngina za maore ngaja na nzuani uzitambo zo isirikali zaba tahupare leweni risilia na hu velia le muno watagatu wantu wa zijirwana kafa la wantu wa rilawa be muhimi ya leo de hu hashirisha wakazi wa Komoro mbamsidarau wade unu na mrenge zitongo mujiba uhena wade unu na zitongo ndibwa viza ufanya de zimask na huosa muhono kila wakati tajena sabuni ya hufuli ya ilo wantu wa huosa muhono na hukambari na mbadu wantu wa sukurubia na nguvu. Marabame monsieur le ministre wangalizi watukufu ngarlona ushukuria waruka wahisema katianu ngwadunga na uohena na utangaza mipango ya hatu ino makatianu ngarjonika monsieur gouverneur Arshadi Mohamed ikao woi mbikao hakana hazi za usomesa rangu mahaminji reka college reka lycée wa imma hajaha vote wa gouverneur rangu domaha wa shihina na majina shindana mango shindana shenda hona umaha waziwi zilino moja yabo wo imru ikao armale swala mali wo imru ikao haeshi womoni wa hekrizi ikao ya kauja izae ya accord ya fomboni wajau gamonao monsieur ministre Shaher wo imru ikao hasomesa harmali lycée ya Said Mohamed Chek o rangu 1973 hata 1976 wajau haeshi posto za ministeriel iho Komori wajau waimru wa siasa harimwa wa zejanibu zilemao ziapeu ilio homaswani makizimberianuwa waili he janibu ya siasa ya opposition wajihundao leo riwalalika vanu wajewa releze namna waeshi akori ya fomboni namna ya vira surtout yeba kandongo hindini shaka utongeza wanoji harimwe akori ya fomboni baada ya vira eza jirindini enti ya hatu ngigabilio mirongozi hindini zensi huzi jao haijao haizo ngamniko handani monsieur le gouverneur uriunishie engo joshinda urifanyilie beshelea la hesha kautongeza wandu waje fomboni le 17 février 2001 waruaje wasinye ye accord beshelea hindini ndo dore sheleziza ya heha wanziru ya siasa ya kaurema enti ya hatu kabla ya ujonjia harimai accord yani deshazaya au do mouvement wa separatisme ikauka ya homasiwani makati yao mwana yasi gouverneur gawane mdongo kwezi. Mwananyasi gouverneur wajaunge na hitilafi za connexion bishanga munao ye image namna iliyo yabo ngeonisa ukaya ye connexion irudi iroha shange jore jei si hali yabo abunga jotsa hasamaha zeretan konga joro kanizo harima omrego mwananyasi gouverneur gawana mdogo kwezi riende da uyesha wa destabilisation hapa insino ta ile alawa ile ngia ile ulawa ile ata hawai ya destabilisation ya siasa idungana na hawa nzuri ya maisha ikao diaka harba insi wakatuo maisha ikao kayako sahilisha zinongoza kakula siku za manda Komoro
yani mbwahindu wa huya mwazo wafanya zo pia no kazaka buja babu ni babu harwa masoma uri mwadvano izinongo zao no pia zikoenda zifanywa moroni ikawa ikade kapitali atakata senti tintuntu ya bidi mbraita unemba konda aifanya moroni ataitongeza wandu wengi ikao wafarikiana na dunia mana kodunga markabu wenda ngazijanda asifanye makartasi babu hawa ya maisha itangana na hawa ya siasa na zistambal na bali za kababu zija zitongeza hawa ya ujizungu yani zisiwa zijizungu washo malinya les années 90 sirandisa unazi utaha au malijire pare uson Naam, Gabjuri Samihi watukufu ze ikhtilafi za internet lolizo dasina maana yasi monsieur le gouverneur Irangule ko Mwali ngarjuao kaya connexion komori yoka na uziro kabisa hapo ngwe hunu ngarjou lindi zababi lione kabjosh ya rejei ili yatimizi makalima ikaudu ya wahi ya yandisa hapo ngwe garim shukriaoni rimambiani ukaya mpango hatua leo ukati ha enamna inu accord cadre pour la réconciliation aux Comores 20 ans après mahashirini bade accord ya Fomboni yasinyewa bade accord ikojula ismu ya accord ya Fomboni yasinyewa rijabanu makizimbeli wa siasa wanu waje wareleze ishakatsongeza warwaji humbe harima kwenda walua sinye accord yani de crise politique ikae makati yao hatemani ngasi gouverneur ya George ngamjuni ke makati yanu monsieur le ministre Shaher monsieur le ministre hata emani si gouverneur ya George rikapta haueleze wa Komori hawanziro ya siasa ya kavuma kwa masiwani ya chongeza wanu wakahenda harima inu parao accord ya Fomboni accord cadre pour la réconciliation des Comores. Yani sifikiri mbaremo taraleze itarehe huyo yokala ilitolazimu rege nyuma swafi resheleze renge independence yatu ha dharura yani rirenge bila kubali ya mtu mtalifu wakakati huo rangu siku hiyo rarenge independence tout de suite après si ifanyishe coup d'état le 3 août renge independence le 6 juillet le coup d'état 3 août au mois de wo ija bujabu ijiri coup d'état 78 vote sana la tangu be kam ilazimu inhalo watu reshelezana itarehe watu strongo wijiri coup d'état 78 bwetyo République fédérale islamique des Comores ikomba ikohasibu zisiwa zozine kujumili zisiwa zozine tajeni maore Faransa ibarizi ntonaniza ba 1982 bukabu ijiri bulauzi wa ukutuzi nzuani wa 82 hamakarta se attract be izi haraka ija 90 gouverneur andisari rongwa babo 90 buijiri zi utatative jerebuyo wajao ukutu wa Mwali ikomba wao ranzuani 82 yo ra Mwali wakati wa Johari president Johari wako dai autonomie ujande sa davantage watu washindwa wafikana ije vota des années 97 ivo wakati mametakalo president pode wajandisa ukutuzuni yani ya lazimu yele ruone nani zana kutuzunu ujana tomoti separatisme ni yode tojo bingeza korivo yani ja wantu ikamba kodai le uyo autonomio le shisiwa shinjandese wakati wa Medabdala système yaka korumisha de équilibre des îles mfano president hamganzuani premier ministre akengazi au président de l'assemblée akemwani hiyo wa Medabdala alawa lia mwalo kwa idaimba équilibre yo iparuhana politique institutionnelle na ya msarafa wa imani ija wakati wa Mohamed Taki
vujavuijiri revendication zangina be utambyaja leo kamba vujavumizwa umani hususan ngazija yainde yako hirwamba ndimu na twaketendera de azali yani atwako dunga wanzuani mba walawe harumeshwa shangaja yodi yashazidisha ukutuzi wanzuani wowo yani buka ukutuzi wakagazija wabingwa na azali jo ukutuzi wakanzuani revendication zangeze yo bobo do itojo tonga weza korza watu wachapara na muwali wenda haraka wa sinye wa hadisi za zini za muwali be yo tueregia labda kati wakangina lazima rujue mnofu wa shitonga baya shinsha tajaja koti umani harma masiwa yatu be labda siblisha gouverneur rangu toa wasili labda nimlishe rabu za la gwebe borjer na hadize shitonga swafisha hii mvurano baina ya masiwa ya Komoro. Monsieur le gouverneur, ekango shio gawana mdongo. Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, Katsu Djibu. Hunu ngamjuri sami ngardona humtaha monsieur le gouverneur. Ngatsaho zisamasa tulio des staff techniques liloni zola sina ushida Paris monsieur le gouverneur. Rifanya haina zafanya rishinde ri Paris monsieur le gouverneur Mohamed Shadi ragude humali samahani kosi. Wangalizi watukufu ngasina difficultés za shidari pale c'est monsieur le gouverneur rango li homwali ngare tsahoze samaha zatu wa ima karna ule mewa haukaya ngajoka ya makalma yahe ngajoka mufidu harmo mpango watu wale wenu monsieur le ministre Shahir hata monsieur le gouverneur ya jo rejei yego jo shinda haufubi uonese ze madai zaka usoni swafi harima oandikao makati yao kwa kutuezili baada ya waonesa kaya autonomie des îles na équilibre des îles est-ce que baka madai ya saya ya kandani ndani ijokiri ke peut-être yaka ubandaziwa par exemple est-ce que ijokiri ikenga wandu wakaanza karema wakema indépendant makati yao oui yani zandi sa 1982 Ah, monsieur le gouverneur Harejai, nari la uzerio ne kam joshina ya. Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur Gorishio. Monsieur le gouverneur, ngawe mrongo kan Gorishio utimizi le sababu ya kaujano no kutuzi makati yao garjoka na difficultés za tu dasina monsieur le gouverneur nam naendelea monsieur le ministre ya oui nam na korogamba 1982 tract ya kalawa ya kasinywa na opia organisation valemkini pour l'indépendance dans juin de halumba kotsa indépendance ya inzwat yo hadisi komba kai sina fashion bandara nge indépendance ya Ija Mouali, dans les années 90, les Hallois ont demandé équilibre des îles. Na autonomie, yan wemorongo équilibre des îles, yo deni rongobari wa medabdala katwa ya wakwe ifanya. Watu wakwe se respecte. Porque équilibre des îles na mswarafa, we mali uke wa haki armazisiwa. Izo de halu madai handa mazahanda zalisa namna hiyo. Bonne autonomie. Autonomie constituant 78 yako kubali autonomie des îles kema gouverneur. Wantu wako ila uzentongo hiyo. Wantu waja onambaka ako tosha autonomie hiyo, mjijengo huo, watu kota hamba wangeze. Be, watu wa maizu waja onambaka exagération ma gouverneur, waka maori ma président,
wafanya dépense là, il faut remonter mon histoire de toute façon. Alafu, dans les années 90, les revendications quasi chimpaka. Wakotoa hentongia ya autonomie des îles, mais kane problème ya lazima tulio ni badoka be problème ya maoreni. Ya mengoni ya harma izfaraga ya zamadaya. Yani utsaha mchijengo mba izishizwa zandise. Izo haki. Watu watojua zikubali. Ututsamba iswara faya imali ya sijo. Yende haki kila chiswa pale chucham lazima iyo haki. Tudaimba mke decentralisation kila chiswa shinde shifanye zoto shinde zo haki. Be ilazim rujwemba mwigonovani bukama sarbio ya peu ya sabaza. J'ai Raymond Tundafete, Raymond Galli au Pia India 1980. Raymond Galli a eu séparatisme dans les années 97 wakati huo. Raymond Galli anatoka kabinga movement wanu wengi wanu maancien militaire wa Faransa. Donc dendo komba waswala bawe rafimo semane nchini komba wanu wakobinge movement wanu antui komba wakane nationalité française bien sûr. Wengi mwa maancien militaire wa Faransa vanika wa Faransa nchini vaner kuijua. Wono ba de hiyo problem ya maore ija mwisonwa jantu wa mezi tena mbabana il problem ya gashi dikade nzima ya kotsongeza utsaze separation je kade autonomy masiwa kade mswarafa yo ntu watoshinda Afrika na bilahu mana bilahu kutua monsi mbili l'équilibre des îles yotikati rogwar me conférence yatana yanwa mintrogo yakonuze harma ikutu surtout watu warongo bangazi chade ya mililia masiwa yangina nele Raymond Galli president bukamzwani bukamgazi chama premier ministre wakukamzwani bukamgazi donc kala simya kamba ya kosonga kati do bonto ko kamba balo kwa milia shitiash moja wa parzeshisa ba kusawa renge independence donc Relatum kini zezi circa circula kanazo yani il y avait pas assez d'autonomie arma masiwa arma constitution bebukana chetwa na kamengo vanwajo yo ilazimri jouer baba antu wakofanya ze ukutuzunu ile hu swali jibiza do chetwa na kabetu wani ya makomoria na ikomori Maradame ji, monsieur le ministre, wangalizi watukufu ngari tahauze samaha zitona mpaka zahe problem ya connexion reunion da sina monsieur le gouverneur ranguda iho Mali iho Komoro abonga joka ya iyo ti halatu ya hahe iyo halatu ya he connexion kunu ngari nelewa ni mahadisi monsieur le gouverneur vusauri washuli nga joka ya gauna problem ya connexion sha engo joshinda urambie e madai muhimu makati yao 99 80 2000 waka gouverneur izo ai crise separatiste ngiyo haku egojo shida urashele zize madai muhimu wakazi wa Komoro helesi wala Mali wakanawe makati yao madai muhimu wakanizo makati yao ndini bon Mali madai mai mababu ya kota Mali kesa zabaki maurishi tutashititi bili kotashwa kesa na njoni sasa na ngazia ile ngo ni bavu ikambandu wa madhamana siasa sikio na wandu wa siasa wasikio bakoelewa mba mwalimu kasa wakutwa ufomba wakutwa ichiswa chirenge indépendance bekota sa wa considérer donc dans l'ensemble comme étant une île à part entière mais ça blamba c'est le petit donc zinongo pièce ça négligé wa Mali jusqu'à récemment kabaka si l'acheter si parer si tafto ka autre kabaka Mali. Tous les bâtiments à Mali sont des bâtiments coloniaux à Mzungu, datés des années 1900. Donc, donc des wangalizi watukufu wajau ngari wanauze difficultés le manyasi gouverneur Mohamed Arshadi ranguda iho Mali hunu ngardori rejai nam no Mali donc il se digne une autonomie du candidat mana de yo nam makati yanu ngarjo hafasi harmaye débat hata gouverneur ya jori rejai
Monsieur le ministre, suala na gouverneur timize makalima urihanayo tiregia donc wambalwa kota wake dinyi sonma wanyao wakonsiderewe wakinashiswa jojo washimiliki wakinasho wake moja na wanyao komori donc bujeka un exécutif joka élu buke un parlement je décider harwazi ngoza huno et puis wake bien sûr dans l'ensemble comorien na zino ngoza pia wajipare comme sasa na wanyao kwangina nafikiri bayo deno yakahadithwa beaucoup plus na hiyo yono kamba ema hadisi afanywa dans les coulisses kamba yo certains politiques wao katoka ka intéressé na zinongo pia kaachila wazingia zinongo hizo parce que zinongo za kufanywa farahani arwa mahadisi ya kufanywa baina wasi na wanyatu wanjwani arwa zinongo zina tawa ndo shindo wasili donc arwa akorino donc yo zinongo afanywa barla la siku ya bili wando heja jasi ya kor fomboni no na luali rangomba bando kambi Addis Abeba karashina rafikiana ndi tsona zinguho kila ngwaruma wakizwa nyamba wande mafanya jau la rjarinde tana narivo autant kaba sifanywa tano juka ton kashla fikiana ngia faraha kufanywa bano ya nam ngari ramwa hamziro makalima monsieur le gouverneur yaba wa ima mnungo leo kaya wa mali wa kautaha wa hunreze haki za ukashe si washahao shitsidwa zilo hama dina mnikao wa considere kwa shika shida zilo hata rijeri hunre ni makati yao abongo hunu ngajo hendelea babi usoni mwe sujet hunu monsieur le ministre Chaher est-ce que rangu 97 hata 2001 yauma hamine ewandu wa créer crise inu rangu 97 à 2001 ya crise inu horenga wakati mwingi wakaanza aile but ya hao kweli wandu wao ndana ne autonomie au équilibre heze ili au répartition des pouvoirs au yenia swafi wakautahada hizo wentu wa dhania wakautah vraiment watabishe watambue masiwa yala wizi fikira zombi zikababo yani wa nzuani wa muwali wakanefikira mbade halo mba wa kene nafasi atangazija ekipe ya Azali kwa jaka yana korongora buzilomba wa nzuani wa muwali wakota kwelu mba buke unafasi ya wakina kisu wa ujandese wa uandrese zitongoza ndani zao na ite constitution 18 ilauza hiyo donc yo na haki yo tukatojo ihara leo bani yani mtukatojo adawe ayelemba mtu alawe nyumake le au moya ajeta mtsamda jazungwe markabo au biavio mbande ngazi andafanye carte d'identité yo keto mtukatojo elewa donc watu wako da hiyo mbabke decentralisation de autonomie ndibo kila sio be ndongor sidale mbabwana mafiti watu hivyo wakama zetu wakofanyia hazima zetu ni mengoni yo de atongeza pole watu kakoshinda waelewana je bwa watu wakana haki yao wako de hakini kwa kala tale watu watojo dai be bwana watu wako fanya hazi za mtu shetani mbele yo de bana wakati watu waja kujwa disiza kono yo kuja kamde fumbuni be zitogozo watu wazo no Addis Abeba natana mbabka watu wako zungu hainzi yao tsampua de amasiwa manetini watu ngo bintu zorongo armezi négociations za kufanyishwa zitojoza ya accord de fumboni watu waja wakutuzwanzwa noja rabo jarunga bado wajo sasa tuadisi be risila gwe maore kasi sivumboi maore yo tongeza hizi discussions kazi suspendre na opposition immédiatement barkusila gwe maore ne maore yuko mole donc boy nendo gomba bukantu wakufanyia hazide mazetwani do wajo watu wakufanyia hazima mazetwani do wahima kumba kodumbiza wanzuani harima shitwa shangazija wono i hadisi operation ndimo watu wakufanyia hazide mazetwani donc watu kwelo ko de autonomie na taleo waba wa de autonomie bakila siwa shikena nafasi ya ndese togoze shitwa shajo bila hutsampua i daula ya Komori u nation ya Komori ma Komori baibona watu wakakamba wakao service ya bazeta ya zeto no mwenze na maradame nji wangalizi watukufu
hunu badaraona ishachongeza nti hatu ya junda mahamini harma crise politique hata yakajezai akori ya fomboni ya akori ya fomboni yende isinyewa neze parti za howana wa Komori wote pia yani rawanzuani rawamali rawangazija et même pourquoi pas rawamaore wana wa Komori watanganywa wote pia wasinyi ya akori inu ya ukaya nti ya Komori ngebakisha nzima ngebakisha pamoja hunu gamjo orejeza monsieur le ministre kabla ya renga monsieur gouverneur bila hindrini baada ya akori inu ya sinyewa leo maha 20 gojo ifanya monsieur le ministre. Oui, bila handa doka ba makomori bantavuda na mtama bengwa kubali washa hadisi. Kwa hadisi wasinyi ya korini mba wa hifadhi wa sauvegarde uzima wa daula ya Komori. Hali ya kubalishana umoja wa daula za lemengoni. Yani maswa manne. Ya korini ije iruhusu wantu wafanya constitution ikomba yako kubalia kila shua nafasi autonomy ndibovu possible ujijengo mode ya lotokorongo shingazija yani autonomy watu wapara wailauza bono watu wao na harma mkabala autonomy yozi tambuza kamvurano wakabaina ma governor na ma president zitambuzama za kabaina ya ma ministre au nezi madhama na wakawengi donc dépenses nyingi baada harma zivote ujafanyishwa modification il y a 2009 il y a référendum de 2009 et modification wa milieu de retenir surtout harmo modification yo de yomba antu aja tsanga kisa ba envie à voter ile wa hubungu des dépenses wantu sana wa bunguzi wa jona mfura no baina ma gouverneur yo itongesa ya korobini ipermete iruhusu watu washindwa baki mda ma 15 ya usalama ya utulivu harmo insi wantu washindwa fanya vote demokratiki yezila wa ngazija adeka kensi ukadeba rwari wakati yo wakatazali wa handa ndisa zengoba sidali mbabale communauté internationale ya Jean Mahinzi président beba ndala babo fanywa vote demokratiki ye au président andezwani banda babo fanywa vote demokratiki au président wasuli mwali stoko civil fait ta azali de 2000 sezwa jo vote démocratique zafanyisha malgré zi matataka zi 100% zi 104% zeji be mdama 15 ma president wa vale zi pouvoir hazi namna ya population wengi ya population yo faida ndipo vya parwanarmas accord za fombonizini yo kala zimrazini be la soregia lazima leovani sona mbaiza korizo kwatiwa ule mazeto anwandisa ho maruha babo au wa maruha wakusaharege valu wakatulu wa hujo manisa wa hujo sabazaitsia maraba minji monsieur le ministre maraba minji wakalizim dunga makatiano monsieur le gouverneur bila hilini ngojo inika ya maha 20 baada ya akor ya fomboni inu ya sinya wakozi bon ya nani wa miangu binafsi nyangu rakaratangulia zinogozino akaswaravuka na zingozo karafa karaulo wa harwa katuna mwidomnyezi Mungu namshukuria harwa katuna mana longo yambazi akizafanywa za paraona na i akori ya fubonizo nyengi harwa insi abuzi songeza kila shiswa sijika chijere zinongo zao na constitution yao na serikali yao na zinongo zao be kaikoso mba ichara chafanywa shi tia mabiza tambu namna ministre shaira zinongo harwa baina ma ministre bashiwana union directeur general na directeur regional na zinongozo bujiri wana itirafu mbabu atiti mbabi wafanyisha mbabu ikamba wa kawamenya indongo dibwa indi mwendo sono inti be wandu avance mana indongo dibwa parana do salama buja usalama mlibwa vo harwe mashiri na yao ikao utongeza inti ipo angayo hapa upande wa Ankiba itongeza tena wajau hondo wamini wa waja wa rega hapo uja uinvestise uja ukavu na wasi na mwangalizi watu kufunga mwanaweze
problème za connexion rilonizo dasina monsieur le gouverneur angode ko mwali ngadona tsahaze sama za hatu hata yajoka urejei monsieur le gouverneur ganedona urejeza omrongo monsieur le ministre ya na monsieur le gouverneur maswa yande usoni kwa mwala kolaumu mjwani wala mjwani kapsimra kolaumu mjwana kolaumu ngazia kolaumu mwali wandu wakana uaminifu wakubali ambao kana nti ile ndo handa ya parihano wabo wandu wakubali ambao ino nti yatu wa mwali kasulamu wanjwani kasulamu wangazia kasulamu wa mwali mbado wamenya au dosongeza kasula usoni donc i confiance parihano baina ya Komori uanzani na mngiliano uka urengele anogozaka za kensi za rengelea babo imaendeleo usoni akonda volleyball harwa nti baesha mano korongo bababo karakara para ya korika ya amba ni parapona namna wa kutuzwa kufikiri lazima ndo asili beika na koria ka kensi wandu kubaliana lakini ujiro wa debabo mbade wandu wa kuruma watongeza zinongozo pia kazanda na kazaki rimana zi donc je complète question zini ujiro wa organiki zafanywa zisinywa zipromelugwa kazato ni amali namna munao naam wangalizi watukufu ngashukurani walikao ngamresiste weneze problem technique lonizo ilimdunge upango hatunu ngadona humshukuriani hunu ngadjo naam monsieur le gouverneur timisi baada ya kurendele kozi menyo نعم نعم monsieur le gouverneur من سؤال الاسايا سؤال monsieur le gouverneur kando rishilio hunu emakati akori yakausinyewa ngabo wandu wakauyanza na wandu watu kauyanza yelewo ngojo nesaje lewo namne akori bido wandu wajibiwa niyo au wandu waireme wakati wakauyanza kutukauyanza yewe leo ngojo vumiza ukayarihondana na akori njema emakati yao wankako ta yakoro waka shashu mwali ne kabuka so min babuka mkako ta yakoro mana yo ikotongeza mwali ajipare mkomori ya utimilivu wa leo wakako ta wao kapsema kusuda ngo bakasi ta mana ikominga zirongo zendembeli ziregeze umoja wa inti wandu wafikiana wandu mana ndo uzuro yakoro kamba itoe tuma pia kabana pia tuma ka Komori baina mru mtu mjwani mgazia indi ilawa babo mukako sa yakoro lo ajipara mbaye ke effectivement angia harwa dans le bain angia harwa imaji ho ajau ala oli نعم Manayasi gouverneur kokazi pia hivyo ya korka marahaba meji leshwango leso haudiro makalima hasbabu de connexion lionio makatianu marahaba meji monsieur gouverneur marahaba meji makatianu ngatsungo gari kashao monsieur le ministre ya Komori enge kwa jasinye akorinu makariski ya ukai Komori itanguhe ikao nusu ya wandu wakatahe Komori itambalie wajo kawajibiwa wa imma lewe kambe mwangalia gabo wandu ikao ndawala wao owenji ndawala wao mrugu wono haba wanzo warbi wapuse Komori wanjie harima mtambuho wa hemasi wa yanu ngasi wahara si wa Komori ya ukai jokiri vazali hanihe movement harima imasi wa yomararu Komori bijihure harima ukai tambalie ya riski yo kai chiki ngoni wasi Cheriskio, Johannes Solmasi, monsieur le ministre, makatelongo yan. Yani kutsambe grabo zilokwembe ya Korinka vasi mtu Komori mtu avenza watwani avenze Komori ato jwe hari.
jeni ika akori ya husuilishana baina ya makomoria, yani ile watu wajua ke pamoja waendese insi yatu, yani boika ya akori hotsanga isakabazi mtatujua dezala wanazadzalwa na yakori hususan de constitution ya zalo de kutongeza ya mbabo antuaka pour na antuaka contre ihatware de uyo yo wirongo wao mbale obani bwa wantu wa taho au wanyesa mba wakutawa fuate watsabaze insi je wakuhara iza yakori yakarongoa yakori kerungwa mbaje de halomba masiwa warengefu vwarmu mwandese wensi baanda ya unafasi ya wakila shiswa wandese ishiswa shao na mswarafa wa haki baina ya masiwa leo vani watu washarenga wadala au wajidadisa iza yakori ya rongoa mbai lazimu no hususan de wande sensi yanyisihe izinge harma masiwa wantu dwani ya watsabaze yakor wai hatsabaza kama wai haraka yakor boja na sharia shoshagina kashina togotoko jotsina akor kashalingana na yakor sharia komba kashakubalwa na makomoria sharia shikomba shikujo tongeza mtu ajihensi ya baki wae ya himo harma yezi tahimo la warbe wana labda na uwaju yani odo watu wale raimangalia do wale wakana mazeto ni skwile do hima leo waja watsabaze insiatu watsahawa na watsabaze lehu menyarabu zile zako ya karengwa fumbuni donc hiyo de hatwari lo leo ya lazim rijo donc yakor maswalimu swafi wa insi do antwa menyewe yakor mwishidiano lisubulatilo na baina ya komor na hiyo halo watofanyao de halo mba waku dala isharia shadzaliwa na yakori wantu orko na leo do wantu nezoma na za leo nele kaisir ta jabisa swasa jeti mwanyisa bando watu waka dans les années 70 80 les années 90 97 uheya wakotia umani baina ya maswa ya Komoro marhaba nji mariasi gouverneur gawe mbongo gawe mhala ukaya ya crise politique ile ole Komori ngariske o ipusa basi wa hatu ya jihunde harma harbat hamado wa 97. Est-ce le gouverneur katsu shinda ya Ridunga wangalizi watukufu ngari shukurani warukawe makati yanyu nga Ridunga o nanyi ngamonao zertlaf technique rlonizo baina ya ushida renge mwananyasi gouverneur Mohamed Arshadi ranguda iko mwali hunu ngasidasi na umuonga cha mwali jojo kemba kubwanzo no umuonga cha obla mwazali na iwandu wahe bwanonga cha kwamba de hazali na iwandu wahe babol fitina le regi ya pia 20 wamenifulo ro kana pia wisawulawa maendeleo soni na crisis just tenge zitia tena ujiro avazo ngozino donc umtabalo ntiwo yono gya nusulera no gya suku no gya mfumo no gya mwezi be peut-être ngeri rengia deja ngozo bana zi premise za ukamba ndo atambalie zo zisa zikenti wanyungo muhongo mu wensho kweli no zilio kono bengo bono konye zilio kono sfanisha effectivement comme si jua itwaramu angazia ngo twaramu be stambu zilio na wa mali na uziwe nshu yaona kamba administration mali pia administration yebelo morizo de zari nshirazi nshi donc les années 90 uja bien avant na avavo be izozo zijazeregia utafishinality kimpaka ndo aizu ngazia mwana para somoa maliza jabanu ngumtsawa angia zini mpaka ndingazia singwe fanyo huno walio manao walio wa tuma sanduku masanamu de pantosh alio se ya fulani betu wika mbapu ne kazi wandwa wangi harwa yiba diktat
Mojaman le cas des communautés internationales waja au secours na walio waelo amba effectivement wa aussi sur les limites ya ukamba kawasta shua wa même populaire awansi kapsimba tao maana kabusi sharan de shisha votoa kabusi asizaka inclusive bezika patrimoine serse kabusi referendum yafanywa yakabe yafanywa na mamilitera kabusi vote zafanywa bezo trésor deja mamilitera shku warengi loswandu mbio andokao pia warengi warungwa ba wali wakara vote funo mali na kitende vano zikufanyishia wando kwa hukumu wafanya ngoza wa remplace prévu na zongo zangina donc kabusi mbali wa halali arwanti na wando pia ngwazijua bandando kadzia mbabuka ngozo ka halali kabusi lo wando walio halali wando walio bano pia wando haramu kabusi lenu arjoji sama mbamde ndio na voto amde ndakwendo kadha si député si gouverneur si ajoka wensi ajoji sama mbaya vote wa arwanti donc babo ne kawandu waneta wasili babo ngabo kabusi ngangina tena mananya nani ho uzitwala lao de ulukam namna kabusi na mbongo elewa harara ulionio monsieur le gouverneur haukaya zesini yani ze situation ya kaya aux années 90 ngono hama irudi irejei ya frustration ya he peuple mbungu iresante et encore pire ya dictature ngai remao harimwe maswayoti pia zenogwezo pia ngazitsonge zao ya harara yendeno zidi ya kaya yensinge riske wer jiune harimo maharba timziro eka zinu keja kubali ya roha le 26 mai 2021 de hadio monsieur gouverneur nam nga mwangalia we makatianu ye page Facebook Francomed des Forces vives comoriennes kasidasi na monsieur Shaher ancien ministre nani mwana si ancien gouverneur Mohamed Arshadi na gule homwali ngarjohela na uone ka ujosh da yanjie yarjibu le suala la mwisho ikao renela uzisalo si halevanu ngarlinda urione ka ujosh da yanjie masuala gouverneur harara iliyo ya hawazira maisha iliyo ne dictature iliyo ichongo le twara la mola ukaya yentijuna harma maharbati ngiyo eka azalika jakubali ya sabonsi uhalalifu harmezi uhalalifu universime c'est ça? Oui, bien sûr, mais quand là il y a une solution, mais joka njuzuri de toute façon cicatrice je ne goza jirivano pendant ces 4 ans joka zéro. Donc vraiment il y a eu trop de rancune na ngo zero za pansha bano walu abubulwa walu afungwa walu afumwa donc pendant cette période donc ils ont gozo pia vous cicatrices je trouve nyangu ça va prendre encore des années et encore que wasire lo komoro babano baterai parasi zisiwa na kakara kubali mkwenzi mmoja watu no na upanga ra urongeleza jushi na jisangane sera zifanya kutokana toujours tambu za huruma nchi yetu ino lazima toujours ifikiri ipange ni de jor sangani sari ke moja ushuju na ndongoni jola musiciens kena azo iliondwa shindwa le wandu wa pangi wa rengeleze watu wangu joksi shuwa wao wandu wakafanya ushomaji nam wangalizi watukufu ngamdunga wema kateno mpango wa hatu uhusu ya mahashirini ya he accord de réconciliation accord cadre nam mana yasi Arshad ngao mdogo timizi donc ne kako jada honango jo para mikungiaru vyangulisa wana kapsi mdo yanunwa wende mala vununge zimenye hao na zangina donc uzikifu na ujiru wa maisha ulio harwensi unuka usinabea wangu enshudo mshara serikali wangu ngava enshudo na mshara serikali wangu wacha wangu waliona mazamba langilangi waliona mazamba karakupia ikamba udo kusitio donc si 80% population ya Mali kawasi para revenu kasi na joka ushintu wa chiparao donc buje na ujiru wa serikali ambao wahilagwa ngofungwa wahilagwa oite ngofungwa zo wafanya titi ngo ojo wa reto urengo ndo badiwa au fanywa kadha fanywa torture donc zino gozo pia ujiro una wengeza ujiro hata sukujoka ujiro ma izindo ziparia
effectivement l'implosion est inévitable. Marabame ji monsieur le gouverneur makatenga jote ngala monsieur le ministre ujota hawa njeze makalma hindini uhusu ndezi alama zione sa ukaya ngari riske oye tiji hune harma mi harbati miziro eka owaruwalu harma ezinu kwa jakubali wastehi omuda ya ukawa sebonti le 26 mai 2021 yili ekomoria hatu ihunde alama hindini mifano hindini ujota wane sewa komori ili warabue ukaya ovahani watia gabili gabo bahanu baziro monsieur le ministre. Alama dozo ashadazrongoa ba gouverneur ashadazrongoa yamba insi ibalwa mfia dictature de ilo harma insi uhinifu wa ya masiwa leo bantorongoa batatide masiwa yangina ya mwalina nzuani betanangazja uhinifu wa babo na imana yezi ilo ya haramu iliyo ibarizi izi mbawazo tipia leo banisikia babandu ba banki ya uzwa leo na watu wao uzarengeze pesa do watu wa circle de famille watu hata la kwelo utambo na tunza siku zao be banki uzwa befse zima pesa ya barizwa na wana na famille nazo donc izalama zatongeza tuamana zisiwako dai unafasia wako dai wajoe waji jandese zababo na yom kasintabisha jo watu do wao na strongo zini zikazanzimi warangu hale zinzifanyoleo na mundu husu makomorio abedo nzodala haraka na mundu husu na hanidze za asizi tongoze jira harma za asizi za 2000 za sopanga 2015 sikaba harma watu wako pange za asizi hizo wami na marehemu msebazina marehemu sedasa nanya wasidera ndise za disintarto jao je ri pange ri faliki ushabawe za asizi yani wakati tsanganyihara ko tsahawa ziparti na izi force vive zantijo zijeriwa vefikira ya ukambarifanya asizi watu wajafanya bilan ya maharbaini independence na harmai maharbaini mahakumi na mitanu ya tournante yani tukababo rakohira izi parti na izi organisation syndicale na izi force vive zantijo reja rehewa la shuara rakona haniza watu mbei tournanti ni yakubaliwa yandiswa irongwa mamajoka upresident zingiza izisiwa kila shituwa renge mara moja watu wajapara na wafanye bilan ya tournanti ya mahakumi na mitanu vonzua na renga ngazija renga mwala renga watu wajafanye bilan wajue mbarisendeliane tournanti na ursiba dil tongi yangina basi ziparti mazamana partira kwa hirare hewa zisalso alalo la ya hujofanya tournante rifanye bilan harma wantu wako hara azali akad harma wantu warungwa ba risifanye bilan rasar sifanye asiz rasar tarfanye vote zangazija zoka ikomba kazaka rongolo banu ba lazimu kazaka ngwabanu ba lazimu tikengazija deuxième tourini deuxième cycle na fairabuzi deuxième cycle in rabuzi vorjet fanye asizi rongwe babade continue tournateur si tourne si kasi fanye oda zalda rongwe rimjibu siku hiyo mbaka hizo kirikabo ntroja ndisa deuxième cycle ngazja ito lazima watu wafanye deuxième cycle nzuani na deuxième cycle mwali watu wajafanye bilan donc azali ahara watu wajafanya donc ils vote 2016 zaijir dezin za jaijir ndongo bazintongo akazini rangu hale ba aje msifanywa bilan wantu wa decide markoendeleo karsendelea na tournante je aliso fuari zila kabla bokaka makumi akamwenze aliso fuari zije de hala kafaliki barenge ajarenge yezi aibarizi ajibaki bote isuku mwezi mwa atomregeo mwezi donc zintongo za kanzimiwa dendo ngomba undo ewa yolwa koto za ukutuzi umani wa 1097 letwa naregea aja afanya selection afanya shafanya tipia lo fuaria lo mia lo msika mindusa biba afanya votewa tona wasilva na ja fuata ya cordofomboni aja fuata i tournante je de halo mbakutande ta apare ushashi 2030 kabasi mzo anatokubali ontongo yo tamoja kabasi mwala tokubali otongo eta moja mbabla we mtu bano inde na lahabi aja barizi yezi
ai hensi harma shisi watati harma shisi bai hensi harma ahli ya ifania mdama hana baha yini itiahe donc zalama na weko mtu duwewaye za tsongeza umani ulwaka bohale risizona leo risona banazi tongo asansinia rangu 2015 lazima les mêmes causes wazuko rongo masava ma scientifique rongo les mêmes causes produisent les mêmes effets et moi je dirais les mêmes personnes ne peuvent produire que les mêmes dégâts donc azali ka barizi lazima de yo utabadze nsibe karto kubadwa sasa nsi yatu yatabadiwa de weda tutabadia we na watu wa ile 26 mai ya hewaswili inshallah taala. si Arshad ajoka yange na problemu nziro za ushinda ya njie harima mahadithi hanzia za he connection abongwe karnauzi ya ufanyaji jihadi za utaha harim parise ya kebanu ndainasi abongwe ngardona waswili lebaki alamu iso yani de ndala utimizi mpango ima ngajota hamanyasi monsieur le gouverneur ya shidari gari rejiban abongwe wangalizi watu kwa makati yanu ngari mshukrani ngataho samaha zaidi ulihondeze ikhtilaf tekniki dona zinde manyasi monsieur le gouverneur anguli ho Mali ngadona humtaha yanjie kabla ya ujohenda na ugabili namna ya kwenda na ukaza kifu mpango abugo ngadona mtahe manyasi Arshad anguli ho Mali nam monsieur le gouverneur ngadjwa uze ikhtilaf za internet lonizo utifanye susi rikabsaha hamwiso uhandela na utimizi mpango wa hatu nyasu ya hindrini wajoinika wa Komor apeli hindrini wajoila saya wa Komor wajue kaya etila yontinti yo maskini shangari yanzao na singe bidio rike tayari ridafiu umoja wa Hekomor ridafiu ya amani ya Hekomor ridafiu ya mipaka ya Hekomor ritikubali shetwani hali hada. Monsieur le gouverneur message jini wajoibe hakwezi. Naam. Sio na wandu waivenza ba singe ndao ndai zinonge zindao ndai ngendara koje joambia Komormba wake mmoja wakitifaki wawafikiane waangalie ile masuala yananchi nodo waifanye na kai silonge mbi kai sifanya hizo wandu hata hao sijibu ngebalia wandu ziliberte na zinongo zangina pia kazi zinongozo ungesifanyisha hao wahime wane na nchi watoe wanu kamba lodo atia alfitinano watia istambuzuna arwa nchi watu warenge waone zochi nafanye maana kaina ukiri wanu hili Shaban mesonge jare mani mipanga mesonge jare mani masambia arwa nchi no na babu yeside inogo Naam. Naam. Gouverneur ila timisi ya makalima ya hahe hunu ngarjohele na unika mwananyasi ministre Shaheru Mgo ata gouverneur ajur rajai wajau suala na inu ilo hawenda na ukazakifu mpango monsieur le ministre Shaher apeli hindi ni wajifanya yidi uhashirisha wa Komori ukaya yetia hatu ngiyo bilili juu ekawa wandu walio haruma zinu haufujari na ukatili wedo hanza wa insiste utahawarwarie ya sharia sha Komori sha ukaya manda ya tournante ya azali ngebilo ikaze kifu le 26 mai 2021 apeli hindini mashahidi zondini wajua faya kwezi monsieur le ministre kabla ya ujohele na baya mpango kwezi. Oui, yahana toregia kala zimradi waza do umia utsaha wa Komori wakehashiri na uwade warengezi hifadhi za lazimu wajipuka manze wawane na uwade un ya corona yule yahanda ya bili na nizembe nsiatu ina bahati nsiatu masiwa Komori yana bahati ukamba wasu wantu wa moja haruma masiwa yo manne wajemaza wadamu wengi matru ringiliana loleana wantu lona lugha de uyoyo dinde uyoyo
zitwabia de uzozo tajin kila shiswa shina mna particularity ya yo bahati nku ikomba lemenguni kaisi babo au yashashu kamba umati wa nsi uke na umoja unurulo nao situ insi yatu ina ibenu habaina na mali delgash na igazi nrongolo skuzini azizoborlo matwa shumoja rilo na bahati rilo na utajiri risikubali madhalimu warumwa na mafitina awa fanye hazi wantu wa mazetwani ya bonze risikubali wajatabate nsi yatu wajamanisa nsi yatu na rwanilie umoja watu wa wizi maswati yo manne na hiwa na dia leo ustahi mwishiliano raupara muali harmwe za korzini ristahi za korzini randrese zo za korzar rongo mbe lazima urisifanye kila shipare haki yasho wakatoka kila shipare haki ya borjet parana rangalika bantu ngurbuzu za itayako rini kama hebu zamtsono tungebuzar mu akorjenu akoriho kama moja bila labda de sharia kasku josu bazda de bahada kila shipare haki ya leo zozilonti na zala barizi makasta habanzwani haki yao yetu ya 2026 ya 2021 ya bana mwali haki yao 2026 wanyoa wanzwanwa lo na wae wamwalwa lo na wae sambe wangazijalo na wae msikiri mwatsabaje nsi yatu msimgudungishie mwatsabaje nsi yatu je yoti kamsi swarifia umatwa Comoros kamsi swarifia nsi yatu bem wom swarifia de wae na nafsi ya hey banki ya uzo wiz milliards zala babo denda manyiso wa kisaje wanyumlo na wae ngazijana nzwana mwali au maswari ngwati wizi mrubu dolo udhalimu mrubu dolo je woti mtrafikiri ya insi si mtrafikiri ya wakazi wa Komoro bakuangalia de nafsi yae yode manaba akumswarifia de shetani le pare shetani mhenzi babo mahamengi asa hao akensi labda tana emola yikemba kwensi wahe badatawali hal sirongo wan basi sikubali tsarabajiwa na hukamba sikubali tsarabajiwa ilazimu iturnanti ya 2021 zuani istahiwa wanzuani ranyumlo na wae rangubo zuzi raokams na wae wamuali ranyumlo na wae na mshwembe inde umoja wensu watu do mweja litoifalatu do moja tu de valim lina regia sauja tsabaje sena marangi na simdungishie simkubalie marbahanji monsieur le ministre monsieur le gouverneur garjo la wizari parse monsieur le gouverneur arnike ye le kalma la hwenda na ulaha o waruka ngwa redungao apongo hunu ngar shukuria nyondukao mristahmilia malgré ces problèmes techniques rilonizo rangu ngasina ilera shatimu shama hadithi riwonesani monsieur le gouverneur ngawena umrongo ulahe wa Komori waridungao message ndini wanzo wibehe kwezi monsieur le gouverneur njoengeza parapona zo ministra rongo uka bano neka adlegeza zirongo zino zidungu namna ino 2020 itawa bien sûr na 2004 kainauka 2026 kainauka na babu rai wasi 2027 jawabu dize shara tena ajatomba kapsi turnati tena maana imashwa pia Tanganyika babu kila mtu joka vote atokade wae angalia na mkaribu na yeye meso mrongo mbane kati kwa ku babu daju jorangeza mana zensi babu yile biju lazima ritau leo harwa nsino de jange rumo karsi wana rongo kapitano gori wana bana harwa nsi na meso tena naka jamaa baba abomana ahitire jo para haira harwa nsino wangi bidi chauri jo dari ndo harwa rongo zino kubaliana uka kiasi mamine ya azalia vira setenga ndika parandong wala kapsiyo para narime de zangina suju dahar rawasi dalam
na marhaba mji waangalizi watukufu hunu unganendo na ushukuria ema invité watukufu ikao urende na wa lahiki vanuleo nandi mwana yasi ase zikwatu ministre Shaher Mohamed Shaher Ben Said Massoud nani mwana yasi ancien gouverneur Arshadi Mohammadi rangu ndaiho mwali rikana madam nzima muhimu maha 20 baada ya accord cadre pour la réconciliation aux Comores yasinyewa ijulwa uhe ismu ya accord de Fomboni bila hindini ritire harimwa ya maha 20 yo jabarindini ya Komori ya kaujihunda harimwa huenda wanjie harma usinye ya accord ino hali ya Komori ubahanu ya gabili leo ngeriske wa direjei lingoni maha 20 après mwishia ya mahadisi ya watukufu wanu besho alikana problemi zingi za teknik ikawa ugarta hauze samaha abungwe harimwa context ikawa yachonga wandu wajihunda harma ikrizi watukufu wanu wazionesa ye Komori ifrole ukaya itambadi itondohe rangu hale wa ima 97 da 2000 wondo wakati le jungu la iva hemakati yao iho Komori wa ima wandu wawana wafanya hena zofanya o wana wa Komori watanganyiha wa arashe akori ya Fomboni baada ya maha 20 ya Komori yeshi manda ya uzungulia harima ezisiwa maha 15 watina hata problem ya kisiasa waka problemu ya maisha wa imma rangu 2016 azalia rejei harima zezi harima yezi hajangu wani sukaya gwanzo ya rume hadahari ya Komori ya hatu na hiyo ça veut dire quoi yani gwanzo ya rwarie ya haki ya nzwani ya 2021 ya rwarie ya haki ya mwali 2026 hali Mkomori ngazija mumali mzwani mumaore hali Mkomori uliohonze uchokubali yaone ye amani ya hensi hatu ye torewa hali mwananti Mkomori uchokubali yaone umoja wa hensi hatu weteziwa hali mwana Mkomori uchokubali yaone masiwa hatu ye tambuha kabati mwana Mkomori ikao ujo amini zenongo hizo iyo ne manako wanyasi mrilungao wandu rakara sina obanu watukufu wanu wende na uone saukaya Mkomori si damu nzima, Mkomori si dini nzima, Mkomori si arundu nzima, beshwa ikansi hamasiwa. Waparao wa Komori jimla, warende haisi, wakehashiri, wajuekaya, yenti hatu ubahanu ya gabili, lejogu ngali umvuburi usango pihwao. Wala wandu ikao, ndo wakahanza Komori itambalie, haurumilwa, nezelezo zabonze ikaungari zijuwao wandu wao wesawati ya kabambozi ngwanzao emasiwa yala yatamburuhe emasiwa yala yatambalie Wakomori narende igomini ritsikubali shetani harinjia ritsikubali dimku haribaibu rijokaya Colonel Azali Asmani wayi Mkomori hamadasi waiti mrumabonze na ye ngena washawiri harima yazisi wazonti pia abongwe Wakomori si wangu wamju warende igomini rijue ishoranzao ritsikubali yenti hatu irosiwa yenti hatu isisiwa ngavani haizo ngashukureo hamara ya saya watukufu kao walijibuya harimema hadisi ya hatu yanu ngashukureo nyondo kao ngani wenji makaudunga mpango hatu na nyi mwende mwahutangaza mwende na utaha owachobanu ojue ngatomba Mwenyezi Mungu yemipango hatu yinu idumu insha Allahu harima haina namna rijoshinda ilirimjulizeni ezijirio kwa maswani rimfahamisheni namna enti hatu yanzoendea arotewa abongwe tamatilo buwenza manyo ritsikubali enti hatu yangamiziwa hakaya soti pia lejo hangamia abongwe Mwenyezi Mungu na hafadhi ya Komoro Mwenyezi Mungu na ishi ya Komoro mbuna inike mnajaidi emadhamana ikao ngao wapeu harima ezinuleo Mwenyezi Mungu ya wanike ya hikma ni imani ya ukawakubali warohe hasana masalimina le 26 mai 2021 ezinu irohe hasana masalimina mwanamumjwani mwanamkomori ya pale solanzwani ya rume mahamitanu hasana masalimina Komori ihunre ili bahe mwanamumali ya jia rume le 26 mai 2026 ili Komori ihunre harimo amani hata mpaka yabo ngaruna mshukuriani usikwasa tena insha Allah ngari mshukuriani ma invite wa hatu ngari mshukuriani wandukao mkaridunga makatiano abongwe ngajuhundana usikwasa tena insha Allah marhaba nji ahsantum مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شكرا Hello, yes.